अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में या वारिसो, अल वारिसो भी पढ़ा जाता है और या वारिसो। इल्मुल अदाद में देखा जाए तो इसकी तादाद 707 है जी। और ये जमाली इसमें पाक है, ए मालिक वारिस, इसके माने सब के बाद मौजूद रहने वाला इसका मतलब बनता है। और इसके फ़ायदों पे हम बात करेंगे। सबसे बुनियादी चीज़ अज़ाब कब्र से महफूज रखने वाला वजीफ़ा, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही आपको तक़वियत दे, अज़ाब कब्र से निजात मिले इस वजीफ़े को जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और इसकी तादाद है 7070 मरतबा इसे पढ़ते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे। वैसे 707 मरतबा भी पढ़ें तो इसमें काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है, और वैसे 14 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें तो ये चीज़ें इससे भी हो सकती हैं। लेकिन अमल में लाने के लिए 40 दिन आप पढ़ें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचता नज़र आएगा। इसी तरह जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के लिए, अगर आपका जिस्म कमज़ोर है, लागर है और आप परेशान हैं, आपको कोई अद्वियात आपके ऊपर काम नहीं करती हैं और जिस्म के अंदर कमज़ोरी है, जहनी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, रूहानी कमज़ोरी है, तो कोई भी ताकत एनर्जी जिस्म की जो है वो पूरे तरीके से काम नहीं करती, तो ऐसी सूरत में इस वजीफ़े को 1400 मरतबा पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह सदक़ात बड़े ज़रूरी होते हैं। इसके साथ 500 ग्राम दाना या आप कोई भी चीज़ तकसीम कर सकते हैं बच्चों में और गुरबा में, तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। इसी तरह गुरबत और अफलास के ख़ात्मे का वजीफ़ा है जी। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बड़ी परेशानी है, अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ते हैं आपके कुदरती सबब बनते चले जाएंगे और आप इस वजीफ़ा से इस्तिफ़ादा करके अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है और अच्छे तरीके से आपका बिज़नेस जो है वो डूबा हुआ बिज़नेस भी वो अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतरी उसमें आ सकती है। इसके लिए 3535 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह बहुत से इसके फ़ायदे पहुँचेंगे। इसी तरह किसी केस मुकदमे के मामलात आपके साथ चल रहे हैं, आप उलझे हुए हैं, केसों की भींट चढ़े हुए हैं और बार बार मुकदमे होते चले जा रहे हैं, बार बार केस, और आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो ऐसी सूरत में इस वजीफ़े को जब आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको या वारिसों का विर्द आपको ऐसा अल्लाह का करम आपके ऊपर होगा कि आप वो केस, हारे हुए केस, उनमें बेहतरी हासिल ला सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह नफ्सियाती अमराज जब इंसानों के साथ चल रहे होते हैं तो बहुत सी परेशानियां उन्हें आती हैं। नफ्सियाती अमराज के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है जी। ये 2300 मरतबा इसे पढ़े। जैसा भी नफ्सियाती मर्ज़ है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो रहेगा नहीं। चाहे आप किसी किस्म के भी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, टेंशन में हैं और आपकी समझ किसी को नहीं आती, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हो, बड़ी बड़ी रिपोर्टें कराते हो, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट के पास गए लेकिन आपको सुकून नहीं मिला, तो ये वजीफ़ा आपको या वारिसो ये ऐसा सुकून देगा, ऐसी लज्जत देगा कि आपकी दुआओं के अंदर ख़ास किस्म की तासीर जो पैदा होगी। इसी तरह वहम जो होता है, इंसान के ख़यालात के अंदर चलने वाली क़ुव्वतें, अगर वो वहम आपको आ जाता है तो फिर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की इंसान की शक व शुबह की वो एक नेचर बन जाती है। हर जगह शक, हर जगह शुबह इंसान का खासा बन जाता है। तो इस वहम और शक को निकालने का बेहतरीन वजीफ़ा है। इसको 5000 दफ़ा इसी वजीफ़े को आप पढ़ेंगे तो आपके शक गुमान जो है वो आपको उनसे निजात मिलेगी। इसको 5000 दफ़ा इसी वजीफ़े को पढ़ें। इसी तरह गम और परेशानी, जहाँ सदमा, बहुत ज़्यादा परेशानी, घर के अंदर हर जगह मामला बिगड़ा हुआ है, हर जगह पे परेशान हाल, माँ परेशान, वालिदैन परेशान, ख़ुद परेशान, बच्चे परेशान, ज़हनी इज़्तिराब, और ऐसी सूरत में, ऐसी परेशानी, गम, सदमे की हालत में ये बहुत सुकून देने वाला वजीफ़ा है। इसको अगर आप 32 मरतबा पढ़ते हैं 3200 टाइम, इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे पहुँचेगा, आपके गुमान से ज़्यादा, क्योंकि ये
ہمارے تجربات مشاہدات میں جو آئی ہوئی چیزیں آپ کے لیے ہم لے کے آتے ہیں، کوئی کتابی چیزیں نہیں ہوتی، اور یہ پریکٹیکل کے بعد آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ صدقات ویری کرتے ہیں، صدقات بڑے ضروری ہوتے ہیں ان عمل کے لیے، جتنے بھی عمل پڑھے جاتے ہیں، جتنے بھی وظائف پڑھے جاتے ہیں، ان کے لیے صدقات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، چوری سے تحفظ کے لیے، چوری سے بچاؤ کے لیے، ویسے تو آیت الکرسی بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو چھوٹے یا وارثوں کا عمل جو ہے یہ بہت زبردست ہے۔ 2210 مرتبہ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے چوری سے بچاؤ کے بہت اعلیٰ ترین ٹول ہے، چوری آپ کی نہیں ہوگی۔ جب آپ پڑھ کے پھونکیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر سے جاتے ہیں تو تالے پہ پھونک دیں، ویسے پھونکیں گھر کو، تو اس سے بھی آپ کو آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونے لگا، کوئی چیز آپ کی ادھر ہی پڑی رہے گی، اسے کوئی چھیڑے گا نہیں، قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے غیب سے آپ کو مدد مل جائے گی۔ اسی طرح جو مقدمات کے اندر الجھے ہوئے تو اس میں آپ 14 مرتبہ کسی بھی اس آفیسر کے سامنے، کسی بھی جج کے سامنے، کسی بھی مجسٹریٹ کے سامنے، یا کسی جگہ پہ بھی آپ گئے تو ایسی صورت میں 14 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا لیں، دیکھ کے اس کی شکل، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ رہے گا۔ یا انگلیوں پہ پڑھ لیں، پھر بھی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور یہ وظیفہ بہت سی پریشانیوں کا حل ہے، عزت و وقار کو بلند کرنے والا، آپ کو رسپیکٹ ملے، ڈگنیٹی ملے، آپ کا وقار بلند ہو، تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس کو 4100 مرتبہ اسے آپ نے پڑھنا ہے، جا کے جدھر جائیں ادھر رسپیکٹ ملے، جہاں پہ جائیں آپ کو لوگ ایک اچھی نظر سے دیکھیں، اچھی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھیں، کسی حاکم کے سامنے جائیں تو وہاں بھی وہ آپ کو عزت دے، اور جس جگہ پہ بھی جائیں ایک خاص قسم کی آپ کی رسپیکٹ، آپ کو مانا جائے، آپ کو عزت دی جائے، وہ اس وظیفے کی بدولت یہ یہاں وارث ہو۔ بہت زبردست قسم کا وظیفہ ہے آپ کے لیے، اور بہت مجرب قسم کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، یہ 40 دن بھی پڑھا جا سکتا ہے، 41 دن بھی پڑھا جا سکتا ہے، 21 دن بھی، اس کو جہاں آپ کا کام ہو جائے اس میں اس کا آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، 13 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پڑھنے کی تعداد جو ہے ویری کرتی ہے کہ آپ اس کی پڑھائی کو کس طریقے سے لیتے ہو، اس کا صدقہ پراپر کیا ہو سکتا ہے، اور صدقات کے لیے آپ اس میں مشروب بھی کسی کو پلا سکتے ہیں، جس طرح 5 کلو دودھ لے کے کسی کو اس میں میٹھا ڈال کے پلا سکتے ہیں، اور کسی جس اپنی حیثیت کے مطابق 5 لڈو بھی کسی کو کھلا سکتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز 5 روٹیاں دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقات ویری کرتے ہیں ہر بندے کی نیچر آف ورک کے ساتھ۔ ویسے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر اس کے بعد 707 مرتبہ یہی یا وارث ہو یا وارث ہو یہ پڑھ کے پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر اپنی حاجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجات بر آئیں گی۔ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئے کسی وظیفے کے ساتھ۔